saya dah dah upload lecture, video of lecture untuk chapter 3. Ada baki lagi yang kita tak habiskan chapter 3 kan. Saya dah upload dah video tu. So nanti you boleh tengok lah sama ada, sebab benda tu dah ready dalam you punya Microsoft Teams. So you boleh watch bila-bila masa yang you nak lah. Okay, so tapi esok kita tak ada live lecture lah. Okay, kita tak ada live lecture. So you gunakan masa 2 jam yang kita buat replacement kelas tu untuk tonton video dan siapkan semua example yang ada dalam lecture ataupun dalam buku tu. Alright. So anything you want to ask, please ask. Okay, tolonglah tanya. Kalau you tak faham, kurang jelas, tolonglah tanya because chapter 2 dengan chapter 3 akan masuk untuk you punya mid semester exam nanti. Okay, so make sure you faham betul-betul untuk dapatkan 20% of your carry mark. Okay, so let's proceed with chapter 4 because kita ada banyak chapter di semester, kita tak banyak masa. Okay, jadi kita teruskan untuk chapter 4 terus. Can you see the slide? Yes. Alright. Okay, so chapter 4 is about the work, energy and power. Okay, kerja, tenaga dan power apa? Power apa dalam bahasa Melayu? Kuasa. Kerja, tenaga dan kuasa. Okay, so this is our learning outcome. Untuk chapter 4 ni tak banyak. Okay, dia punya subtopik kita ada 3 je. Work, energy and conservation of energy, and last one power. Okay, chapter ni agak pendek lah. Okay, so what is work? Okay, work can be defined as transfer of energy. Okay, transfer of energy. In physics, we say that work is done on an object when you transfer energy to the object. Bila you transfer energy kepada objek tersebut. Okay, work is done when force acts on a body and the body move. Okay, keyword dekat sini adalah move. You apply force dan objek tersebut bergerak in the direction of the applied force. Okay, contohnya, okay, look at these two figure here, these two situation here. Which person doing work actually? Yang mana satu yang buat kerja sebenarnya? Yang belah kiri. Yang sebelah kiri, sebab yang ni dia buat macam dia cuba menolak objek tersebut tapi objek tersebut tidak bergerak. So kita katakan dia tidak buat kerja lah. Okay? Tak ada kerja yang dilakukan oleh person ni. Okay, orang ni tak buat kerja. Okay, tapi because of here, okay, dia tolak box ni dan box ni bergerak. So that's why I said just now, you apply a force to a body and body move. Okay, dan benda tu bergerak. So itu akan ditafsirkan sebagai work is done. Okay, kerja dibuat lah. Okay, work is measured by the product of force and the displacement in the direction of the force. So the equation of work here adalah F dot S ataupun Fs cos theta. W is equal to Fs equal to Fs cos theta. Okay, W tu apa? W is work done by force. F dekat sini lah. Okay, work done by force. F dekat sini adalah force. F is force. S is the displacement. Okay, pergerakan body itu tersebut lah. Okay, kalau macam ni, so displacement dia adalah ke arah kanan. Okay. Theta. Sudut ni sudut apa? Dia adalah sudut di antara arah force dan juga displacement. Jadi theta di sini adalah merujuk kepada angle between F and S. So, it is important for you to identify the direction of the force and also the direction of the S when there is given a situation. Okay, bila situasi diberikan dalam soalan, jadi you kena identify direction of force and also the direction of the displacement. Okay, because kita ada theta dekat sini.
Okay, Fs cos theta. Work is a scalar quantity and its SI unit for work is joule. Okay. Alright, example of work done. Okay, so this is the example of work done with the angle between the direction of the force and the displacement. Okay, tengok situasi lelaki di sini. Okay, so dia mop lantai. Okay, dia mop lantai. So, ini adalah the direction of the force here. And then the displacement is here. So, dia punya theta adalah di sini. Macam ni pun sama, dia tarik troli ni kan. So, force dia ke atas ni and the S here ke kanan ni. Okay, jadi theta dia adalah di antara direction of the force and direction of the displacement. So, theta here adalah 30 degree. Okay, sama juga dekat sini. Dia tarik brake ni kan. Okay, dia tarik brake dekat sini. So, this is the apply force. Okay, this is the direction of the apply force. And then, this is the direction of the displacement. So, ini adalah theta. Okay, sama juga dekat sini lah. Okay, W is equal to FD cos theta. D tu sama dengan S lah. Okay, sama ada kadang-kadang kita tulis W is equal to FD cos theta. In some book, dia guna D. Okay, ada setengah buku dia guna Fs. Okay, D tu adalah displacement lah. Sama juga dengan S. Okay, there are work done. Okay, kita ada beberapa jenis work done. Okay, work done by apply force. Macam yang kita bagi tahu tadi. Okay, WF is equal to Fs cos. Work done by normal force. Wn is equal to Ns cos theta. Work done by the force of gravity. Wg. Okay, G to because of the gravity is equal to Ws cos theta. Work done by tension. Wt is equal to Ts cos theta. Work done by frictional force. Wf is equal to Fs cos theta. And total work done to move an object. You kena tambahkan semua sekali lah. Okay. So, apa yang membezakan dekat sini? Yang depan ni je lah. Okay, kalau you tengok, kalau work done by apply force, F dekat sini. Kalau work done by normal force, N dekat sini. So, maksudnya, kalau dekat sini, kalau menggunakan Ns cos theta, theta di sini adalah angle ataupun sudut di antara normal force and the displacement. Okay, sudut di antara the direction of the normal force and also the displacement. Kalau macam ni, work done by the force of gravity, Wg ni. So, we use W. Okay, the theta here will consider the direction of the W and also the S. Ingat lagi kan kita belajar force hari tu. Kita ada normal force, kita ada weight force. Okay, ni adalah weight force lah. T, kita ada tensional force dan kita ada frictional force. So, kita boleh kira work done for each force yang kita belajar sebelum ni. Okay, so kalau Wt, which is the work done by tensional force, T here. Itu je yang membezakan dia. Okay, so ini adalah untuk frictional force lah. Because ingat lagi F is equal to mu N. Okay, frictional force is equal to coefficient of friction force darab dengan N, normal force. Okay, so jadi theta dekat sini adalah di antara frictional force dengan S. Okay, displacement. Clear tak? Boleh? Kelas, saya okay? Boleh. Okey. Boleh. Alright. Okay, look at example. A box is lifted vertically up. Okay, from the ground. Okay, so dia dah bagi tahu dekat sini. Vertically up. Ke atas. Okay, from the ground. Okay, so daripada tanah. Okay, to a distance as question ni 3. Construct the equation for the work done by the applied force
the work done by the gravity force. Okay, kita dah belajar tadi. Kita ada work done by tensional force, normal force and so on. But for this question, dia minta kita cari the work done by the applied force and the gravity force. Okay, so look at the diagram. Okay. Okay, so this is the free body diagram here lah. Okay, so kita boleh lukis dia punya direction of the force. F ke atas. Okay, sebab dia angkat kotak ni ke atas kan. So force dia ke atas. Dan how about the displacement? Displacement dia pun ke atas sebab box ni bergerak ke atas. Okay, jadi displacement dia ke atas dan kita ada W ke bawah because we want to calculate the gravity, the work done by the gravity force. Okay, so kita ada W ke bawah. Okay, so work done is equal to Fs. Okay, we calculate for the applied force dulu. Work done is equal to Fs. Then work done is equal to Fs cos theta. Okay, so substitute theta with the 0. Okay, kenapa kosong? Kosong. Cuba tengok angle antara force ke atas. S pun ke atas. Okay, what is the angle between this one? F dengan S. 0. Ada angle ke tak? Tak ada. Tak ada kan? Sebab itulah kita substitute kosong untuk angle di sini. Sebab kita ingat balik takrifan angle di sini. Okey, theta ni takrifan dia adalah sudut di antara F, direction of F dengan direction of S. So that's why I said it is important that you identify the direction of the force and the direction of the displacement. Okay, sebab kita kena ambil kira angle dia tu. So WF is equal to Fs cos 0. So WF is equal to Fs. Okay, so the work done by F, that is WF is positive. Okay, so look at B. Since the weight is in the opposite direction to the motion, okay. Yang B, dia minta kita cari the work done by the gravity. Okay. So kita ada equation. Wg, okay, work done by the gravity is equal to Ws. Okay, kalau you ingat balik, kita refer pada equation tadi. Okay, yang sebelum ni kita ada tadi kan a few types of work done tu. So, Ws cos theta. So, this is the equation for the work done by the force of gravity. So Ws cos theta, so we need to identify what is the theta. So theta is the angle between W and S. Okay, W ke bawah. S adalah ke atas. So what is the angle here? 180. Yes, correct. So dia adalah sudut 180. Okay, so you just substitute theta tu dengan 180 and then kita tahu W is equal to mg. So you gantilah W adalah mg, so dia akan jadi mgs cos 180. So cos 180 adalah negatif 1. So dia akan dapat equation Wg is equal to negative mgs. Okay, so the work done by gravity adalah negative sebab dia ke bawah. Clear? Okay. Alright. So example 4.2. A block of mass 3.5 kg is pushed 2.5 meters along a rough horizontal table by a constant 20 Newton force
directed 25 degree with the horizontal surface. If the frictional force acting on the block is 4 Newton, okay, determine work done by the applied force. Okay, so you kena lukis free body diagram dulu. So kita ada, sebab dia kata okay, dia letak di atas table horizontal table. Okay, tapi rough. Okay, bila disebut rough dekat sini, dalam kepala you mesti ada friction. Okay, kalau soalan bagi tahu smooth surface, maksudnya tak ada friction. Okay, frictionless. Tapi kalau dia bagi tahu rough surface, so meaning that it will have a frictional force. Okay, so free body diagram, because of dia letak dekat atas table, okay, so dia akan ada normal force. Dan kita akan ada W. Okay. So, lagi apa dia bagi tahu? By a constant 20 Newton force directed, okay, kita ada apply force directed 25 degree with the horizontal. So, this is horizontal. So, directed 25 degree. Okay, so macam ni lah. So, ini adalah 25 darjah. Okay. Alright. So, because of F dekat sini, so you need to, ini adalah Fx. So, you can identify lah Fx dengan Fy. Okay, so ini adalah Fx. So, sini adalah Fy. Macam tu. Okay, and then kita ada frictional force lah. Okay, frictional force, of course lah dia ke sebelah kiri. Okay. Sebab blok tu macam kita consider dia bergerak ke kanan. So, because of the acceleration here, adalah ke kanan. Doktor. Ya? Kenapa 25 tu kat bawah? Tak boleh kalau 25 tu kat atas. Oh, okay. Sebab dia macam ni kan. Dia macam kita ada blok, contohnya. Kan? Kita ada blok. Lepas tu kita tolak 25 darjah daripada horizontal. Contohnya macam ni. Ni adalah horizontal. Ini adalah horizontal. So, kita tolak daripada sini. Betul tak? Ni adalah 25 degree. Macam tu. So, bila kita tolak macam ni, kita tak boleh nak lukis free body diagram macam ni. Salah. Free body diagram mesti dia punya arrow mestilah keluar daripada objek tersebut. Boleh faham tak? Kalau tarik kotak tu pula, dia punya arrow dia belah kiri lah pula kan? Betul. Oh, okey. Kalau tarik, dia akan sebelah kiri lah pula. Dia tak boleh lukis macam tadi. Dia tak boleh macam directly lukis macam tu. So, dia nak panah ke dalam kan? So, jadi kita buat dia dekat sini. You imagine macam tu lah. So, ini adalah 25 darjah. Okay. Alright, so we want to calculate work done by the applied force. Ni contohnya, dia dah lukis siap-siap dah ni. Okay, ni adalah contohnya dia punya apa? Situasi tadi, box tu dia tolak 25 darjah daripada horizontal surface. Okay, so box tu akan bergerak ke sebelah kanan lah. Okay, so box tu akan bergerak ke sebelah kanan. And then, okay, this is the free body diagram yang kita lukis tadi. So, you kena resolve into Fx. Sini adalah Fx Ini adalah Fy. Okay. Right. And then, kita nak cari Wf. Okay, so guna je lah persamaan tadi. Wf is equal to Fs cos theta.
Okay, jadi theta dekat sini berapa? What is the theta here? 25. 25. 5. Okay, sebab dia adalah angle di antara force dengan S. Okay, because of S dia ke kanan tadi kan. So ini adalah F dia, S dia, you imagine. So ini adalah F dia. So ini adalah angle dia lah, 25. Okay, so F dia adalah 20, S adalah 2.5. Nanti dia dah bagi dalam soalan, you tengok balik. Okay, force dia adalah 20 Newton. S, displacement is 2.5 meters. And the degree is 25 degree. Angle adalah 25 darjah. So, you akan dapat 45.32 joule. Everyone clear? Dia dekat ni. Ya. Okay, good. Okay, Yes. look at B. Work done by the normal force exerted by the table. N lah kan, normal force exerted by the table. So kita nak cari work done by the normal force. Okay, so Wn is equal to Ns cos theta. Okay, so theta is the angle between N and S. So look at in Y axis, because N ni adalah berada pada Y axis Okay, so jadi you construct equation untuk Y axis. Okay, from the Newton's second law of motion, okay, sum of Fy is equal to ma. Tapi because of A adalah kosong dalam Y axis, sebab box ni bergerak ke kanan. Jadi hanya ada pergerakan ke kanan saja. Dia bukan angkat daripada atas ke bawah, tak ada. So equal to 0 lah. Ma tu adalah kosong. So jadi sum of Fy is equal to 0. Okay. So apa daya yang bertindak pada paksi Y tadi? Okay. So you refer back to your free body diagram. Okay, we have N, we have F sin theta and W. So N is equal to W plus F sin theta. Okay, so this is the second equation. And then you just substitute lah. Okay, because W tu adalah NS cos theta. Okay, so you substitute W ni dengan NS cos theta. So you akan dapat Wn is equal to, W ni you gantikan dengan mg Okay, tambah F sin theta S cos theta. So you akan dapat Wn is equal to 0. Okay, tengok theta dekat sini. Theta di sini adalah N dengan S. Sekejap Theta di sini adalah N dengan S. Okey, betul lah 90 darjah. Okey, N dengan S. Sebabnya, kita tengok balik. N ke atas macam ni. So, S ke kanan macam ni. So, dia adalah sudut 90 darjah. That's why we substitute theta with 90 degree. So, you can get 0 joule. Boleh ke? Can we proceed?
Yes, betul. Yes, betul. Alright, we go to C. Okay, what is the question for C? Work done by the force of gravity. Okay, so WG is equal to WS cos theta. Okay, theta is the angle between W and S. So you need to identify W and S. So W ke bawah, S ke kanan. So W ke bawah tadi kan. So S ke kanan. So ini adalah 90 darjah. Okay, so theta dekat situ adalah 90 darjah. So W kita tahu W is equal to mg. So you just substitute W with mg. So mass 3.5, G is 9.81, S is 2.5, and then cos 90 degrees. So you can get 0 joule. And look at D. Work done by the frictional force. Okay, we have equation Fs cos theta. Frictional force times dengan displacement cos theta. Okay, so theta here adalah angle between F dengan S. So F ke sebelah kiri tadi kan? Okay, F ke sebelah kiri tadi. Frictional force ke sebelah kiri dan S ke sebelah kanan. Okay, so jadi angle di antara dua ni adalah 180 darjah. Okay, sebab tu kita substitute 180 darjah dekat sini. So kita akan dapat negatif 10 joule. Then we want to find the work done to move the block. Okay, so jadi you totalkan semua work done yang kita kira tadi. Kita ada work done by the force, okay, apply force, work done by the normal force, work done by the gravitational force, and then work done by the frictional force. So you tambahkan semua, so you akan dapat 35.32 joule. Right, look at example 4.3. Determine the work done by applied force. F is equal to 5 Newton exerted on a block. The displacement is 2 meters and directed to the right. Okay, so S tu ke kanan ya. Assume the contact surface is frictionless. Okay, so untuk yang ni tak ada frictional force. Okay, frictionless. A, the force applied is vertically upward as shown in figure 4.2A. Okay. So kita nak cari work done for each situation ni lah. Okay, so look at A dulu. Okay, untuk 4.2A. So ini adalah situasi dia. F ke atas dan S tu ke kanan. Okay, so macam mana you nak buat? WF is equal to Fs cos theta. And then you substitute theta with 90 degree. Senang je ni kan? So sebab dia dah bagi situasi dan dah bagi anak panah siap-siap dah tu. So you just need to identify the theta je. Okay, so because of theta 90, so you just substitute and then you can get 0 joule. So jadi no work done by F. Okay, kalau kosong joule tu maksudnya tak ada work done lah. Okay, so B, tengok situasi untuk B, tengok figure tu. F dia ke kiri, S dia ke kanan. Jadi what is the angle there? How much is the angle? Berapa banyak? Apa sudut? 180. No. 180. 180. Yes, good. Jangan salah 180 darjah. So you gantilah dengan 180 darjah. So you akan dapat negatif 10 joule. Okay, thus the work done by F is negative.
Let's see. Doktor, Ya. kalau tengok balik yang soalan B tadi tu, B, okey. okey kan negatif 10 joule kan? Negatif tu menunjukkan apa? Kerja dia ke arah dia ke? Arah sebenarnya. Arah dia. Okey. Okey Arah doktor. lawanan lah maksudnya. Kalau you tengok sebelum ni kan. Macam ni. Macam ni kan. Contohnya macam ni. Work done by the friction force kan. Frictional force kan dekat sini. So because of F ni ke sebelah kiri dan S dia ke sebelah kanan. Okay, so dia berlawanan arah. Sebab tu you tengok-tengok dia punya apa? Nilai dia jadi negatif. Dan satu lagi tadi. Yang kita lifting tadi tu. Mana yang kita lifting tadi? Yang ni. Okay. S dia ke atas, W dia ke bawah. Okay. So because of W ni in opposite direction as the S. So dia berlawanan arah dengan S. So work done dia adalah negatif. Macam tu. Itu yang menunjukkan dia negatif lah. Boleh? Okey doktor, boleh. Alright. Okay. So sama juga macam ni. Sebab S dia ke sebelah kanan dan F dia ke sebelah kiri. So work done dia adalah negatif. Okay. So look at C. Senang je ni, you boleh buat sendiri ni sebenarnya. Okay. So in this case, F is parallel to S. So F tu adalah sama arah dengan S. Jadi 0 lah dia punya angle. Okay, so you just substitute 0 lah. Okay, so you akan dapat 10 joule. Okay, the work done by F is positive. And then the last one, D. Look at D. Macam mana situasi dia? You boleh tengoklah gambar tu ya. F is directed to the left. Okay, F tu ke kiri, tapi 30 degree from the horizontal. Okay, 30 darjah daripada horizontal. In this case, the angle between F and S is 150. Okay, so you boleh kira sendiri macam mana dapat 150 tu. Ada yang tak tahu ke? Tahu. Ada yang tak boleh kira ke macam mana dapat 150 ni? Boleh tak? Macam mana nak kira dia? Okay. So, tadi kita bagi tahu theta dekat sini adalah sudut di antara F dengan S. Dalam situasi ni, F ni macam ni, S ni macam ni. Okay, so dia akan jadi macam ni. Ni S, ni F. So it said that 30 degree. So sini adalah 30. Kan? So sini adalah 30. Jadi sini berapa? 150. 150. Yang ni berapa? 60 lah kan? 60. Sini 60. So you tambahlah dengan 90. Ni kan 90. Jadi 90 tambah dengan 60 dapatlah 150. Okey. Boleh. Alright.
Okay, cuba tengok yang ini pula. F is directed to the right at 30 degree from the horizontal. So sama jugalah. Okay, so dia dekat sini. Okay, 30 darjah daripada kiri ni, sini. So ini adalah 30. Okay, 30 darjah. So you kira lah dia punya angle. Okay, so because of dia macam ni lah jadinya. VS VF. So 30 lah. Okay, so ini adalah 30. Okay. So saya akan dapat positif 8.66 joule. Kita dah habis masa ke? Okay, belum Dah Boleh proceed? Boleh. Okay, we go to example 4.4. A man pushes a 50 kilogram refrigerator horizontally at a constant speed. Okay, constant speed maksudnya A dia adalah kosong ya. Ingat ya. Constant speed maksudnya acceleration-nya adalah kosong. For about 14 meter along the floor. So S dia adalah 14. Okay. The coefficient of kinetic friction is 0.4. How much is the work done by the man? Okay, so kita ada coefficient of kinetic friction, maksudnya kita ada frictional force lah. Okay, because of the refrigerator here, dia bergerak ke kanan Because of see the S here ke kanan, so acceleration dia adalah ke kanan. Jadi dia punya frictional force ke kiri. Okay, frictional force dia adalah ke kiri. So from Newton's second law of motion, F net is equal to ma. Ingat lagi sum of F. So for this situation, sum of Fx lah. Okay, because we ambil kira in x direction because the acceleration is in x direction. Okay, so sum of Fx is equal to ma. Okay, because of acceleration is 0 sebab speed tadi dia bagi tahu itu adalah constant. Jadi you gantikan a tu dengan kosong. Okay, so cancel out lah dekat sini. So jadi kosong. So what is the F in x axis? Kita ada F, okay, dengan F. So maksudnya F ke kanan sebab kita push the refrigerator ke kanan. And the frictional force adalah ke kiri. Okay, so F minus F. Okay, force minus frictional force is equal to 0. Therefore, F is equal to frictional force. Okay, then we can solve for the work done. Okay, we have equation WF is equal to Fs cos theta. Tapi F dekat sini adalah frictional force. Okay, so you boleh gantilah. Okay, frictional force S cos theta. And then frictional force is equal to mu n. Okay, ingat lagi frictional force is equal to mu n S cos theta. Okay, so n adalah mg. Sebab dia tak bagi nilai n, tapi kita tahu n tu adalah mg. Okay, n sebab n ke atas, W ke bawah. Okay. So because of sum of Fy is equal to 0. Okay, apa sum of Fy? N minus W equal to 0. So N, okay, N N, buruknya tulisan. N is equal to W. So N ni adalah W. So you gantilah. N ni dengan W. W adalah mg. Okay. mg S cos
theta. So you boleh gantilah sebab semua nilai dah ada. Coefficient of friction dia dah bagi 0.4, mass dah ada 50, G is a constant, okay, 9.81, S pun dia dah bagi 14, and then cos, berapa theta dia? Theta dekat sini adalah sudut di antara F dengan S. Okay, F dia ke kanan, S pun ke kanan, so in parallel. So ni adalah S, ini adalah F. So tak ada sudut di antara kedua-duanya, so jadi you letak kosong. Okay, so you akan dapat positive 2746.8 Joule. Any question? Ada soalan tak? No. No? Alright, good. Okay, for the next question, saya rasa tak sempat nak ni. Because it's a bit panjang sikit. Tapi saya rasa better you buat dululah. Okay, so I just show you this one. Okay, example here. So there are 3 men going to load a box inside as shown in figure. The weight of the box is 1,200 Newton. The truck bed is 1 meter. So situasinya macam ni. 3 lelaki ni dia cuba untuk angkat box ni ke atas truck. Okay, ke dalam truck ni. So jarak antara dekat sini ke truck ni adalah 1 meter. So maksudnya S dia adalah 1 meter lah. Okay. A, the work done by the man if they lift the box straight up. Okay, so maksudnya box ni diangkat straight ke atas. So force dia ke atas. Okay, at a constant speed. Okay. For B, the work done if they push the box up to 4 meters long ramp. So maksudnya dia ada ramp. Contohnya macam ni lah. So ini adalah 1 meter. So ini adalah 4 meter. So box ni dia push daripada bawah ni ke atas. So ini adalah truck lah. Okay, ini adalah truck. Macam itulah. Okay, ini adalah truck. So macam ni lah situasi dia. Okay, untuk B ni frictionless. Okay. And untuk C, the work done by the gravity on the box in each case A and B. So berbalik pada A and B. So dia minta kita cari the work done by the gravity. So WG lah. Okay, WG sama dengan WS cos theta. And for D, the work done by the ramp's normal force on the box. So kita nak cari work done by the normal force, which is NS cos theta. So you cuba dulu. Okay, then you cuba check your answer here. Okay, jawapan dah ada dekat sini. Okay, because it is recorded, jadi you can check later. Okay, so you check your answer. B. This is how they do it. Okay, so dia angkat, dia tolak box ni ke atas. Okay, dekat ramp dekat sini. So dia sampai dekat dia punya truck tadi tu, dekat atas ni truck dia. Okay, and this is how they calculate it. Okay, so this is for C. For the case B. D. Okay, the normal force, work done by the normal force. So I hope that you can try it first.
Okay, you cuba dulu sendiri. And then for the next class, insyaAllah kita discuss lah if you have any questions ataupun you ada masalah untuk selesaikan ni. So kita boleh discuss later. Okay, before we end the class, do you have any question? Ada masalah, ada soalan tak? Boleh? Boleh. Farid, siapa yang tak datang? I hope everyone is here. 22, maksudnya 21 orang. 21 orang je yang attend. So must be ada yang tak datang lah ya. Because kita 22, ada seorang yang tak datang. Ada. Alright, okay. Itu saja untuk hari ini. Okay, thank you so much. InsyaAllah kita jumpa lagi. Alright. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye Amar. Bye Naufal. Bye Hasnawi. Waalaikumsalam. Bye Farid. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Okay. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Thank you, Okay. Doctor. Thank you, Doktor. Okay, take care. Thank you, Doctor. Thank you, Doktor. Alright.